ka-store na karon ang final sa tong ladies. Nata diri karon sa Carmen Bohol. Tara na. Tara na, nagbuhay na. Okay, Laila Guro. Kani number 7 no, kusog ko biyan niyo kinsa kanibay. Oy, hala ka! Hala ka! Oy, tumba. Hala. Oy, hala ka! Hala ka! Oy, tumba. Hala ka na tumba, bay. Okay, Sophia na para na. Ang nakuna ay kadua. Dara, Laila Guro. Laila Guro, Sophia na paran. Sophia na paran. Dara na yun, ang number 7. Kusukin number 7, bay. O, dara na yun. Laila Guro. Sophia na paran. Dara yun, ang mga ladies. Dara, so, Laila Guro, gaya mo na naguna. Oy, Sophia na paran. Makanay sa number 7. Eh, si Laila Guro, layo na. Dara, si Laila Guro. Chill lang, Lai, chill lang. Layo na kay Lai. Ana, Laila Guro. Sophia na paran. Ikadua. Tara, Laila Guro. Tara ka, Lai. Kanalay. Laila Guro. Sophia na paran. Okay, Sophia. Laila. Relax lang, Lai. Ay, nakuha si Sophia na paran. Sayang. Ikatulo na si Sophia na paran. Entura na si Laila. Layo na kay si Laila. Laila Guro. Uy, tumba. Tara, Laila Guro. Number 7 yung kusukin ni bay. Oh, dara, Sophia na paran. Dara si Laila Guro. Oh, dara si Charis Gabuya. Number 7, Charis Gabuya din ni. Oh, Sophia na paran, ikatulo. Di na tumba. No, di na tumba to na rider to, riskihon. Ni rider to na tumba. Dara si Laila Guro. Laila Guro. Layo na. Dara si Charis Gabuya kana magura to rin na bala na rider sugay kayo. Sophia na paran. Dara. Okay, ready na ang white flag. Last lap. So, nag-uuna yapon. Laila Guro yapon na nag-una. Followed by naman, Charis Gabuya. And Sophia na para ng ikatulo. Yan, Sophia na para ng Dara. Laila Guro. Una gyapon, sure, layo na distansya. Sure na si Laila Guro. Dara. Laila Guro, sure na. Kanalay. So, dara na ang champion sa itong ladies. Okay, Laila Guro, champion sa itong ladies. Dara, champion sa itong ladies. Laila Guro. And ay kadua sa itong ladies si Charis. Dara, so yeah. Dara, Charis. Charis second. Ikatulo Sophia na para ni ikatulo. So
Salamat.